May hapon guys, niyata karon sa Sitio Badlas guys, diri sa dool ra sa church sa Baliyon, daplin sa Sapa. Nya nagfeeding ta karon guys. Feeding ang church diri. Pinagi sa grasya sa Ginoo, then salamat ta sa nag-sponsor niini ang Ginoo, magapanalangin ra. Atong gi-feeding karon guys is lugaw nga gibutangan og manok nya with half an egg egg. pagyud guys. Tara guys ang mga bata. Usa ni siya nga ministry guys sa Revival for Christ Church sa Ormoc nya. Kung gusto mo guys o mo involve ni ini nga ministry, willing me mo dawat sa inyo support guys for the glory of God.